140 each? 25. Yes, plastic. De. Yeah, plastic. Give me De. plastic. Kaya nga, kung 1 kilo, dapat magtimbang din. Ganyan to green laps. Okay na yan. Lapok. Lapok. We are going to pick strawberries. Pangutan namin kung timbangon pa i-capture. Oh, itimbang man kada. Itimbang niya. Timbang ko nila. Mag-pick mo ka ng red nuts na ikaon ninyo diri. Okay. Bayad. Ay na Shen. I want to get some. Hoy. You have to wash it first. Anong earth mo? Going down no. Kissing? Kasi parang nag-ano na siya nga ga. Harap ko nga, papunta dito. Mist yan. Balo ato sa lida nga Go mist. now. Wapa ko kita ato. Dobre naman. Come on, let's go now. Ang problema, ang hina na yung kanya. Shen, hoy! Si We got strawberries. Corn farm. Kami nga, lukha naglitos nila. Laman sanjup. Sanjup. Hindi ako uminom. Ito na ako po. Ito na ako po. Magkano po? May 40 man, may 50, 70 po yung malaki. Strawberry ako. Kung gusto yung mayroon mas malaki, mayroon pa mas malaki, 80. Mag-ate. Tatlo na lang po. No, that's doughy. Ah, but big. That's bad. What do you mean smells bad? Uy, hindi na. Where you taste it? You still need to get the money. Ano ra mo diha? Candy. Bad. Huh? Sean, eat this. Eat that, Shen. Wait. Mahog na, Shen. Mahog.